udan, yang balapan karo udan kok saiki siaran. Ya Allah. Selamatlah insyaallah, mudah-mudahan keparingan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuduh gena nyambut gawe ini tuduh gena. Ya kira mandek langsung dobo dituduh gena disi. Bareng tak kancani, bareng. Ana wong salem sing dobo merek bae. Kayong pan ngambung, sabar. Tak kancani. Tak kancani aja watir, tak kancani. Berumpen sehat waras kayak gue biar yang lah bombong nyong ta orang kepengen buru sampai nayu orang rayu buru sehat wis bombong. Dudukna pegawaiane ya udan ta bukan sebagai kendala terus nyambut gawe ini terhalang ya enggak adem sing esuk mula kayung perngasa ya pan dede karo banyu tok. Tetap sehat ya Allah, tetap sehat betapapun kita pernah sakit tapi sehat adalah bagian yang utama. Makanya tidak henti-henti kita selalu memuji untuk kebesaran dan kenikmatan yang sering kita dapati ya. Terima kasih ya Allah atas nikmat hidup yang begitu indah. Ngapurane ya Allah jika terkadang berayah pada kelalen ya karena saking nikmate diwehi hal yang terindah akhirnya lupa pada bersyukur di pangapurani ya Allah lah berayah kayak aku bodoh-bodoh kelalenan. Mudah-mudahan terbimbing kita semuanya agar senantiasa berada di jalanmu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kayong jam kiye lah wis bayaran tah nomor 17 ya wong sampean wis urut duit triplesan nang muni bayaran nomor 17 coba meni ki ora bayaran sampean raine abang. Kadang-kadang memang ada orang bayaran akale duit sapira ora ya. Tapi kadang-kadang kita nyuwun sewu ya kayak lenggarangan panyabrang kadang lirik bisa aku percaya sampean jam kiake sing pada bayaran meskipun ya ana sing ora bayaran tapi itu bagian daripada ujian ujian orang yang bergawe nyeluk bayaran ujian nang di ujiane. Orang rasa kena wis bulan April ya iya. Cik bodoh rayu ya sorry digawe ki April ta sampean wis kesak badanan ya. Enggal badai Februari, Maret, April persiapannya sudah sejauh mana nggo badanan. Kadang seneng tasing sugi ya tan kocapa kayak awake dewek sing serba apa kudu luru. Bocah siji be ora sedeng 2 juta jam piye. Lah misalnya anake 3 6 sampean sing sabar ya. Tidak mesti rezeki itu kayak matematika. Kadang ana sing pegaweane cuma dagang cilik-cilikan lah, dagang pindang. Dagang presto ya, tambal ban. Kayak sampean pintar jahit, pintar batik, pintar sampean. Begitu kayak yang sampean kabeh serba bisa. Mudah-mudahan
Insya Allah ya Allah, sampaikanlah umure braya awake dhewe kabeh di bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri yang akan datang ya Allah. Dewek memang wong orang duwe ya Allah, tapi kabulkanlah doa. Sugi melarat doane Pak, doane pada. Sing sugi ya doane kaya kon njaluk waras. Sing melarat dan njaluk waras. Enggane sing gawe urip ya. Ora eman-eman kaya kowe nemen sampean manjaluk maring sapa maning. Duit luruhe setengah mati. Ngentong nane kayung setengah dina dope peragat ya kadang-kadang ya. Makane lah mudah-mudahan kaya awake dhewe tetep diwehi orang mulia lah, sehat dan keberkahan. Amin. Bukan ana sing duwe salah tangga mbok apa. Aja diinget-inget sing kaya kowe, tapi ingetlah segala hal gembira, tawa, suka dan bahagia yang pernah dihadirkan wong-wong sing mungkin lagi dibenci sampean jam piye. Wis tanggep bae bocah. Tanggep bae tanggep bae bocah. Durung nalar ya, durung nalar. Kadang-kadang dong dipikir-pikir paling seneng nyawang, makanya gonggol lah kamatine ya, kayak ular nyulung sumi karena seneng nyawang. Tapi aja sampai nyawang hal-hal sing di luar kemampuannya. Berhentilah nyawang nikmat orang lain dan mulailah merasa bangga dan bahagia dengan nikmat yang sedang Allah limpahkan untuk kita. Makanya kadang-kadang delena wong liya seneng, kowe ta sawang sinawang. Sampeyan delena wong sugih seneng, alah delenge. Delenge. Wis sing paling luah-luwi ki sampean. Kaya aku ya wanita toan lah. Uripe seneng ya, pan apa baik lakon meskipun dalam kesederhanaan. Wong ta memang butuh kanca, tapi apa-apa aja mesti diceritakan karo kanca. Karena seagrab apapun seorang kanca, jangan lepas semua cerita pribadi ini panjenengan ya. Karena kanca juga duwe kanca. Kadang-kadang kaya gue. Alah aku tak wis tua, ada kaya gue. Umur kue angka, kalau dewasa itu sikap. Jadi setiap orang bisa umurnya tua, tapi belum tentu sikapnya dewasa. Kayak sampean aku percaya, semakin tua semakin rosak. Temenanan lah. Makanya kita nuwun sewu ya, mudah-mudahan kayak aku harapan jaluk apa-apa nih sampean seneng wis bunga nemen ayu ta ora kaya kowe lah pengen laka kanggone. Sing penting sampean selalu berusaha berbuat baik ya. Meskipun kadang-kadang apike sampean kayak apa, ana sing beli nganggep. Biasanya seperti itu. Jadi sebaik apapun sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita, tak akan bisa terlepas dari prasangka buruk kayak wong liya. Mesti ana sing mencela ya. Makane ora usah pada njaluk ridhoe menungsa ya. Ora bakal anantonge. Apa maning berharap karo menungsa aja pernah. Berharaplah karo sing gawe urip. Makanya dong sampean melakukan hal-hal baik lah kita rene ngeling nawake dhewek kaya aku wong bodoh nyun sewu kita orang muni sok pinter sok ora ngeling nawake dhewek. Makanya dong pan lakoni kebaikan diniati baik pada Allah semata. Karena jika kita lakukan lillah
sepahit apapun penilaian mereka terhadap kita, wah bukan masalah. Sedungna nyambut gawene luru duwite ngawet kaya kowe kok aja di miskol sampean pengen krungu HP mau grotak maning apa HP siji wis dipateni ki pan mateni HP maning kejem sampean ya papa miskol aduh ayo aku tanya Allah ya assalamualaikum ya hilang ngandel ya ngomong apa ya, assalamualaikum. Di. Jangan menutup area pon. Oh iya. Assalamualaikum. Apa lagi? Ngatuli Pak. Mangke Pak, jelas Pak. Pak Darno ora diangkat wong tua, aduh. Untuk matikan fitur ini tekan tombol volume. Oh iya. Kelalen. Dong HP lagi mendengar. Assalamualaikum. Lah HP rusak tadi. Itil. Apa sih untuk dulangi maning Pak ngebele Pak. Wis Bapak bel, tak wae kesempatan ngebel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gorong dina Bapak yang ngebel ngomong bulan yang auta dong lain til ayo. Orang kaya orang batin ya. Sampai ora tau metu, gua apa ngancani wong ora tau metu ning omah bae. Hujan-hujan keluyuran metu. Iya ya, bener suka nang omah bae, duduk manis. Kancane ora tau metu nang omah bae, engko melu-melu gawa mati. Ora konangan. Gemuju partisipasi. Nang omah Pak. Nang omah. Nah, minggu Sabtu ya. Aduh ngadeni mani. Sabtu ya ayam ya Pak. Oh. Bayaran, Sabtu bayaran. Ya gua kasih titik aja bayaran. Iyalah, yang penting pada waras apa ya? Iya udah waras sehat. Amin ya robbal alamin. Lagi luar kota napa teng griya niki Pak? Bel maning Pak. Nah udah kanyang ya Allah. HP siji wis mati, wis kaya kae koprot. Cepan HP maning. Menungsa ya, dang-dang. Dari Mama Aisno, Darno ngomong raimu no. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Suwun doane Mas, sebalike Mas, mudah-mudahan pengen keparingan sehat. Amin. Dan mudah-mudahan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bener omongan empean, Mas. Kanca punya kanca, ada sering curhat, mau diguyu tok. Ya iyalah. Weh, ya itile metu.
angel mah. Emosi sesaat ya. Wong curhat kayak apa? Kecuali karena wong sing tepat tambokane. Wong sing ora ngerti dari A sampai Z cuma A sampai B tok bisa ngomong macem-macem apa maning sing sampean ngomong ya. Kadang dhewek kita tempe tapi maring tangga jadi mirong. Makanya hati-hati ya. Apa ro? Darno kopokis tembe mau angkat dirusui. Sabar Mas. Ora Kak. Apa ndi? Ada ngamuk Mas. Assalamualaikum Mas Oje. Yogyakarta tetap hadir ya. Atur suwun Yogyakarta. Rasmunah. Lagi pan amin no mikin nyong kan nelpon di neni dilemen cuk. Mantarip aku diwarai ngomong itu loh Mas. Mu maning rip. Apa Juk? Waalaikumsalam Kang Mas. Mau saren hadir. Amin amin sumun dongane muga sebalike. Sabtu ki apik ora Kang Mas. Nggo kelonan. Sabtu ki sebenarnya apik-apik baik. Cuma ngilang bocah ya. Bukan lagi gelelengan bocah manjing jaluk duit, bocah jerit. Ya, apik-apik bae. Trisno aimu no ora ngawur. Serampang. Assalamualaikum. Warna gedung bungkus Moje dengan dana telepon dasar suni bae karo kunyuk aja melas ya. Sedulure dewek aja. Mama Evin. Oli ngomongin bisa ora belo ya. Aku kemuyuk akun. Mama Evin. Apa sih mah? Wawan, apa Wan? Mandana udah danjinan kamar Aku bewengi maring peleman diawe-awe Pulen-pulen ya. Iya, ono wingi meneh. Ya Wan ya. Pas sore udan ya. Wawan maring peleman nyamani ora usah nglinguk kadang ngundang Wan. Ya sanjoguma alhamdulillah ya. Mamaning ngomong Oman Darno dimain kesempatan ya digunakan nah aku pengen telepon bekayong kangelan kok. Kangen nih semua ora tau ketemu. Nang di bae ya mudah-mudahan selama ora ketemu rezekine keparingan lancar, keparingan sehat sekeluarga, amin. Wartono amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Oke, matur suwun. Terima kasih pandongane Vira Sineng Boyolali Moje. Warai bengi aku ngimpi jenengan siaran tapi siarane maca surat Ar-Rahman. Ngimpi ka macem-macem nemen wong siaran maca surat Ar-Rahman apa. Keberkahan go keluargane sampean Mas. Ya Nok Vira. Akhirnya aku bertanya-tanya apakah ini pertanda impian jenengan duwe yayasan bakal takabul. Ora lah Mas, yayasan kuburan wong tuan aku jeblos. Ora lah. Aduh man gawe yayasan tak gawe kena tapi sing ngurus ngono dengan semangat dan kepedulian tinggi. Ora usah hitung-hitungan 70 30 swidak 40.
Sing penting diniati apik ya. Input apik, output ya apik. Adong kanda mangan duit yayasan ta lah, ora usah nyambet gawe, ora usah nyambet gawe ke pemerintah eman-eman. Ora usah nyambet gawe. Ayem apa Rul? Sampean siaran seneng wis biasa siaran dugal ya sering sing ora tahu siaran sedih keronto-ronto ya. Ruli itu ya tawani lagu gedek tapi ngaleng jaluk kayak ugal-ugalan. Lagi ngomong sampean siaran seneng ya wis biasa. Siaran dugal ya wis sering. Sing ora tahu sampean siaran sedih keronto-ronto ya. Lah urip nang dunia apa sih Rul? Wong kadang seneng be pabagan karo kesedihan. Lah sing sedih-sedih pan go apa Urip sepisan mati wis pasti. Misalnya digawe sedih, lah kuburane jeblos. Takon keronto-ronto ya. Apa Pamul langsung begala-gala je, nggo batir ngopi. Nggih, mangke tak puter gala-gala Pak. Pamul nyuwun gala-gala. Siap. Mas Roni sineng kabukan. Assalamualaikum hadir Om. Makasih pandungane sama-sama. Aku ya jaluk didoani Mas Roni Pak dosa tetap keparingan sehat. Mamania sing teng Karanganyar. Sabar nggih Mas. Kaliman Darno mendingan tiang sepah mboten sabaran. Alhamdulillah. Amin. Matur kasuwun pandungane nggih Mas. Keparingan sehat nggih. Salam nggih Bro Sedaya nggih Mamania sing teng Karanganyar. Nacak kok siaran sedih. Khusus nggo sing lagi sedih jadi setangisan kabeh. Ora bisa sedih mah. Ora bisa sedih Rul. Lah saanane lah ya. Artine anane kayake ya dinikmati apa sing ana lah ya. Nyong kono siaran sedih sing kempan pewak-pewek. Lah dasar sing awit cilik ora tau diwehi sarap sedih ya. Jadi ora bisa. Sekali-kali ora bisa. Aku sedia paling ketok. Di ya Allah. Loh ke iya panesak duit 20.000 nggak usah dinaki ya. Makanya engkau jam 5 pan Medan ning Basum karo pan ngundang meni sum Medang. Yen lah kayak kopi engkau jam 5 jagongan nang sepat ngarane merek nama Maghrib nembe poyan kok nyanyi lagu sing sedia kenal sungkan aku ora bisa sedih Mama Ais Mama Ning Pimen Barul pria penghibur kon sedih nggo sing kena sedih kabeh dia aku siaran Assalamualaikum bla 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 nang tengah-tengah aku nangis. Kan sampean mesti ngomong kening apa sing kaya sok-sok peduli mesti ngomong ada apa sih kamu sing kayong seneng keprok iya ngomong tapi kan kadang-kadang wong munafik beda ngarep beda mburi ya padahal keprok tapi ngomong cerita mesti ada wong munafik seringnya ngomong cerita bisa tiba-tiba nyung lah kayak kita temen ya urip ora tau pabagan seneng dia sing lagi pada jahit pada mengsol kabeh ya batik pan gawar beras mawur jadine bubur misalnya ya ora lah
Nganti mamane ngomong pimen sih Barul. Pria penghibur kono sedih. Engko sirokna sedih ka ndak ning pewak-pewek ndak pipen sih Mas maring bojone maring Udin. Kajune kaya kae nemen. Mama Ais langsung nangis. Pesek ditekek karo ngomong kae Junet pipen. Pesek ditekek nyet. Ajalah mun dia adong siaran karo sedih pada marani kabeh ya banjir reok. Ruli bisa aja Lul. Emang tembelak main reok bae. Mama Dimas. Waalaikumsalam. Amin doane nggih Mas. Nggih matur suwun. Mantarip sing sering metu man Darno endang umure dawa ya Mas. Papa udan kadang udan. Hari kakangnya sampean ka ora dikongkon sedih be. Lah ini bisa-bisa yang sedih terus. Beda. Istilah nduk sepetarangan ana sing kubuk ya kuwe man. Mama Ais, sampean kon nyong gawaning polisi yo. Ora apa-apa mah, kadang-kadang polisi tidur apa. Ana sing rekam ya tulis meni itil dilekna uli dadis mah. Panporan ben wong kae tahu ngono. Sampean kon nyong gawaning polisi. Ya boleh tidur apa Rasmuna lanangan satu untuk semua kon sedih engko sedone kresek-kresek dok dia ya ora laras ora digawe empean tengah-tengah siaran langsung sedih denyong tetep ngakak lah tiba-tiba misalnya ya kayak ya Allah dan itu mampu segas sing es misale ngono. Ponggol-ponggol bapak ya Allah dia ngono. Rasmuna kok durung badug. Rasmuna aja kotok. Pira sing Boyolali. Monggo Moje, monggo Fir. Singkas ngimpi bengi nganti ngimpi wong siaran. Sing kayu ngadem-ademi kan jenengan siaran tapi siaran mata surat Ar-Rahman kuwe Mas sing dalane berkaya keluargane jenengan wis lafadzna semua Mas akhirnya kamu bertanya Mama Ais nyombe pan ngibarna bendera biru, bendera partai dengan wong sedih. Ya, Mas Omang, ya salam. Makasih. Simul, apa Mul? Waalaikumsalam. Makasih doane Mas, pan ngumbai ben oli bayaran sing suta rekod. Hari ngomong jelek jelas nemen sung. Mas Dui Sabtu maning ya kabur maring peleman mene dolan bae Mbak Iik kanca mangan akeh ya Mas. Iya Mbak Iik betul. Lagune Bang Haji Saomang kan ngomong mencari teman memang mudah nggak sing urusan panganan tapi nggak sing urusan dunia akhirat ya kayonge kudu milih kayak apa ini beras luru lase. Mama Erlangga
Waalaikumsalam Om Junaid, Erlangga hadir kemayaran tetap absen. Makasih pandongane nggo Braya kabeh semoga tetap sehat kabeh ya Bray. Soalnya cuacanya lagi carcur terus. Bayaran menggo setoran tok. Nggo butuhan lawe tapi berkah. Ya iyalah. Aja sampai kita merendahkan sebuah rizki ya, sekecil apapun. Kalau memang sudah ketemaha berkah, ya